good things I got to say is like, you know, everyone's here, you know, so, you know, let's forget about COVID-19 or coronavirus. Let's forget about Corona. Just let's have a good time. Yo, what up, my people? It's your boy Dizzy Diddy, aka Dizzy White. Nous sommes dans l'avion. Destination Portugal, Faro. Là, on va passer un séjour de fou avec mes frères et nos chéris, bien sûr. Donc, restez là, likez, partagez cette vidéo et surtout regardez jusqu'à la fin car il y aura des surprises. Je compte sur vous. Hello, ça va bien. Okay. Welcome to Portugal. Light. I got a better light right here. Yeah, you look good, baby girl. Ça va? Big up there. What up, Cristiano Ronaldo? This is your boy Paulo Domingos, man. Check my YouTube, De Paulo. Check my Instagram, De Paulo. I know you know me from TV, you know me from social media. You know, if you have any question, ask me, man. You know. I'm gonna put a word through. So welcome to Portugal. Ah, très joli bébé. Share it. No, Instagram. Cus. On est au Portugal avec toute la famille. On est au complet là. Tu vois? Bon, je crois que la fête va commencer. On part à la maison et ensuite je vous filme la suite. Aïe, ça va être bien du lourd. Je compte sur vous. Peace. Louis Vuitton, hey, Louis Vuitton, hey, Louis Vuitton. Oh, wow. It's mine. Wow. Good. Good. We're in town. Where you guys going? Let's go. Okay, let's go. So my people, welcome to Portugal. Thank you so much. Welcome, mama. It's my first time being in Portugal. Oh, really? Welcome, man. Thanks a lot. Normally we take people around the world. Huh? Get ready for Brazil.
Tô na área, Dreda. Estás da férias, Na ué. área, Yeah. Dreda, me cola, ai. Ah? Me toques dos Kwanzaa, tô aqui, Dreda, me cola. Ai? Tá-se bem. YouTuber. Defeito YouTuber. Fala do teu canal. Ah, não estará no monstro. Eu não sei, então. Tô vendo. Dá um minuto, já. Marceau? Yeah. 1 minute, 1 minute. Big box is here. Macambo Silly. Certo lugar. Ui, vem daqui. Na Vamos frente procurar do minibus, yeah? Yeah, para todos. All 7 seater. Don't worry, man. Don't worry. Your boy got you. Fuko no bate, afanga kuma kumi Ouais, mais Mariam, moi, t'es à Moulaye. Puis, on vient hier, tu vas Moulaye. Elle a dit je suis grande. Ouais. Wow. Oui, oui, attends. Oui. Ah, beaucoup d'anglais aussi. Ah oui. Beaucoup de portugais, beaucoup de lingala. Beaucoup de trop. Ça, Mariam. Et allemand. Et allemand. Yes. I don't speak. Chef, what up, man? You look fresh, man. Yo, mine's. something we in I Portugal. always keep it real, son. Alright. I keep it real, son. Keep it real. It's a fresh, clean, all about fresh, clean. Get me? Yeah. So what you want me to say? Come in Portugal, what up? Yeah, we're in Portugal right now. We're just trying to come to enjoy ourselves, you know. The good things I got to say is like, you know, everyone's here, you know, so, you know, let's forget about COVID-19 or coronavirus. Let's forget about corona. Just let's have a good time, enjoy ourselves, you know. We Aight. come here to enjoy ourselves and have a good time, isn't it?
Yo, what up people, direction la maison. On est à Faro, tout se passe comme prévu. Donc restez là. Fatma, vivi aqui. Ok, Mayanga, Paysages. on est à Mayanga. Mayanga, oh, merci. Village. Et les tracteurs. On est là, on est Moi je kiffe, c'est comme... Ouais, je kiffe. Je kiffe. Ça, c'est que tu viens de découvrir un vrai truc, de vrais pays. Donc ça, c'est des vrais trucs touristiques. Bah oui. Ils peuvent pas compliquer parce qu'ils savent que leur économie est en jeu. Et puis la quarantaine. Qui nous a parlé? Si on est comme si on habitait ici. C'est pour nous dissuader de venir. Je peux chercher même. À Voyage. Ah, mais maintenant la maison. Agora, tem o número de casa ou não? Il n'y a pas de numéro de... Ah, como assim? Estou dizendo aqui, diz que 250 metros, mas não sei se é bom, né? 50 metros. Mas que é a rua. Ou appeler. Agora não sei se é... Oh, os cachorrozinhos. Você tá cheio de pressa? Alô? Welcome. Oi, oi. Agora temos que dar um empurrão a isso. Cara, janela. Viado, temos que dar um empurrão a isso. La valise, c'est très fraîche, hein? Très fraîche, la valise. La valise, ouais, c'est très froid, ouais. Aujourd'hui à 20h, on va faire réunion. Réunion à 20h. Allô mec, c'est moi. Allô mec, Marseille. On n'a pas fait. Fraté de Marseille, on est là quoi. On est là. Algérie, Maroc, Sénégal. Voilà, là, on voit bien. Est-ce que nous t'as image? T'as pas Côte d'Ivoire, Sénégal, African Tour.